मातसो येवपाक डिले जालो आनी फंक्शन फुडें गेलें म्हूण मनांतल्यान दिलगिरी व्यक्त करता कित्याक वाटेर येता तेन्ना आमचे जुवारी पुलार हांव कुडचड्यारच्यान डायरेक्ट येयला ऑलमोस्ट 75 किलोमिटर्स सो ते वाटेर ब्लॉक जावन मातसो लेट जालो म्हूण दिलगिरी व्यक्त करता पूण एक गोश्ट जरी तरी हांव लेट जालो हांव जेन्ना म्हाका दिसता चेअरमॅन गोवा ट्युरिजम डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशन आसतना मायकल बाब गोश्टी सांगताले तितल्यो हांव करतालो आनी तेन्ना खुबश्यो गाडयो फुडें वयल्यो आनी एक गोश्ट आसतली की कलंगूट हो वाठार आनी कांडोली कलंगूट सिकेरी हो वाठार सदांच इलेक्ट्रिसिटी प्रॉब्लम आसताले जेन्ना हांव पावर मिनिस्टर जालो म्हाका दिसता 2.5 वर्सां जालीं हांव पावर मिनिस्टर जाल्यार एक विशय आशिल्लो की हे वाठारान आमकां सोयरे खुबशे बाकीचे जगांतल्यान येता आनी असलो इशू जावपाक जायना म्हणून मनान हांवें तेन्नाच तकलेन दवरून मायकल बाबा कडेन कंटिन्यूअस मिटींग करताले आनी करता तेन्ना एक विशय आशिल्लो हो जागो हो पावर स्टेशन घालपाक जाय आशिल्लें आनी हो जेन्ना जागो आमी सोदताले तेन्ना म्हाका दिसता बोडका वाडो कलंगूट आयडेंटिफाय जाल्लो बोडको वाडो हो आयडेंटिफाय जाल्लो थंय कोमिदाद हांवूय कोमिदाचो प्रेसिडेंट हे न्ही की हांव कोमिदाद हांवूय गांवकार आनी हांवूय म्हजे विलेजीन कोमिदाद प्रेसिडेंट 2 टायम जावन गेला आतां ना पूण म्हजें सांगपाचें कोमिदाद म्हणल्यार कितें कोमिदाद म्हणल्यार आमचे सगळे लोकांक बरेपण करपाचें हे सुवाळो कोमिदाचो इवन जागे आसा ते गांवकाराचे जागे जे आसा हे कोमिदाचे जागे सो जेन्ना सबस्टेशन घालपाक हांव फुडें जालो तेन्ना प्रेसिडेंट म्हाका दिसना पूण तो आपूण दिता म्हणपाक लागलो आनी असो प्लॅन गेलो की तुमकां जाय तो जागो दिया रस्त्या वयल्यान म्हाका दिसता 400 मिटर भितर रस्तोय आमी करपाक गेल्लो प्लस तो जाग्यान करपाक जालो पूण अनफॉर्च्युनेटली म्हाका दिसता 7-8 मिटिंगां आमी घेतली मायकल आशिल्ले सरपंच शॉन आसलो बाकीचे वांगडे आशिल्ले आमी सी आहले पूण अनफॉर्च्युनेटली इट फेल्ड बट किपींग इन मायंड दॅट दे वूड गीव द स्पेस आनी एमिकेबली आमकां दितले विदीन द टर्म्स एंड कंडिशन कित्याक एक्विजिशन जर आज करपाक गेल्लो हो जागो आमी जो 2 करोडी 40 लाख रुपया घेतला वूड हॅव बीन एक्वायर्ड बाय ओनली 5-6 लाख रुपीज इफ इट वॉज एक्विजिशन प्रोसेस हॅज स्टॉप्ड इन 2013 and you cannot do acquisition process without the consent of the owner. So entire हे जे आशिल्ले हे बंद पडले आनी हे करता तेन्ना कोमिदा कडेन जे मिटिंगा घेतल्यो कितल्योच फावटी मिटींग घेतल्यो पूण वी कुड नॉट सक्सीड इन टेकिंग द लँड. देन म्हाजे स्टाफ जे बेनी आसा जो आमचो डेनीस आसा दे वील स्टार्टेड टेलिंग दॅट इलेक्ट्रिकल इंजिनियर्स आमचो रिटायर्ड जो आसा मायकल बाबानूय सांगलें and we started a dialogue with his family. I met him also on a number of occasions. His father is not here, but I met him on a number of occasions, convinced him. And I first of all thank his entire family. It is not easy to part with your land. हांगा जशें शहरान सांगला अर्दो मिटर देखून जागो रस्तो वाडोवपाक जाय आनी कितें पोल देखून घालपाक जाय हांगा खुबशी लायट जाय आमकां सगल्यांक पूण तो पोल घालपाक वयता तेन्ना ऑब्जेक्शन हाडटा पूण आख्खो आपणाचो 2000 स्क्वेअर मिटर ऑलमोस्ट 2000 square meters of land which has been given by the family. We have paid only 2 crores 39 lakh rupees. But if you go to see the value is almost I think 6 to 7 crore rupees. Minimum 7 to 8 crore rupees is the land value. And we can't do it because government has got limitations. How do we calculate the land value when we go for consent term? It's based on the sub-registered cost of land into 3-4 times. Unfortunately, we could not give that much land of what is the market value is costing, which is 8 crores. And fortunately, the person, the landowner, being an ex-executive engineer, Mr. Alan Pinto, understood the needs of these people, all of you here. And he agreed after, I think, 2-3 meetings with me. Michael also tried to intervene, everybody intervened. But ultimately, he and his family, looking at this, they intervene. I am thankful to his entire family, including his son and his children, and him especially, for allowing us to build this substation. It almost to the crore of 16 crores, but there are ancillary works of almost another 2-3 crores. And I feel that these works we will follow up personally, myself, Michael and his team, and my C and his team. And the contractor, we have already given a deadline that before December we should inaugurate this substation so that power problem जे ह्या वाठारांत जाताले हे काबार जावपाक जाय. पूण हांवें इनॉग्रेट करपाक लोकांनी सपोर्ट करपाक जाय. आतां केबल घालपाक लागतले कित्याक वी आर गोइंग टू पुट 11 kV ऑलमोस्ट there are almost from the feeder there will be 8 11 kV feeders going from this place. There will be 8
cables going from this place. And we will have to dig some roads, we will require some space to put these cables to connect it. So we will have, it is there, but कितें जाता ज्यो गोष्टी जेन्ना काम करता हांवें पळयलां जे नाका जाल्यार मनीस येवन बंद करता मे बी पॉलिटिकल इंट्रस्ट वा आनी कसलो इंट्रस्ट म्हाका खबर ना बट एज पीपल ऑफ कलंगूट एज सरपंच ऑफ कलंगूट कांदोली मायकल बाब बाकीचे झेडपी एंड ऑल ऑफ यू ताका सपोर्ट करपा जाय लोकांक टू फिक्स द डेट ऑफ डिसेंबर फॉर इनॉग्रेशन आनी हे हांव करूं शकना हे तुमी सगळ्यांनी करूंक पडटलें सपोर्ट करपाक आमच्या स्टाफाक टू हेल्प देम टू डू दीस वर्क. Our transformers are coming next week. They power transformer 2 into 20 MVA. I think here jana jata. This power station will be sufficient for any road for the minimum next 10-15 years of Kalangut. This is what is designed. 2 into 20 MVA. Plus, teka jo ami je equipment asa, it is coming all from Germany. It is getting imported from Germany. That order was also placed. That is coming somewhere in first week of September. So every equipment is in the time schedule we have been following up. It will come. But ultimately, when it requires to connect to your house, your support will be required. हे तुमकां सगळ्यांक करूंक पडटलें. आज मायकल बाब हांव सदांच म्हणटा म्हाज्या अंदाजी केन्ना केन्ना तूं मेमे जाता तो मातसो आउटस्पोकन आमी मातशे इनवर्ट आमी व्हडलें उलयना पूण ताका कितें उलयल्यार पण चलून पडटा पूण एक गोश्ट लक्षात दवरपाक जाय की मायकल बाब वॉज ऑल्सो कंटिन्युअसली फॉलोइंग अप and with his help we can achieve this today's goal of putting up a substation and putting up this substation at Kalangut is something which Michael Babu always wanted to do initially and he and his staff have been continuously following up. I thank him for supporting electricity department for taking this initiative so that हे वाठाराचे लोकांचे प्रॉब्लेम जे Kalangut जावं ते हॉटेलियर जावं ते आमचे बारीक बारीक गेस्ट हावस वा जावं ते लोकांचे घरा कडेन जे आसा सदांच म्हाका फोन येताले वाठाराचे तुमी हॉटेलाक रोखडी कनेक्शन दिता कोण गेस्ट हावसाक कनेक्शन दिता आनी कोणाक कनेक्शन दिता आमकां लोकांक त्रास करता आमची लायट वयता तुमी तांकां दिता पूण दीस इज अ कंटिन्युअस प्रोसेस वी कांट स्टॉप एनीबडी फ्रॉम गेटींग सो टुडे विथ द हेल्प ऑफ एवरीबडी हांव सगळ्यांचें नांव घेयना I request the contractor that he is there with us, the project head. He will do this work within the required scope. आणि एक लक्षात दवरचें की ज्यो गोष्टी हे आमी करूंक सोदता there is lot of other works which we have taken up in Kalangut. Michael Sadan's LT line जे last point of coming to your house ती LT line जी तो आतांय म्हाका मागतालो it's a very big process. इट इज लायक तुमचे सुवरेज जी चालू आसा ते भशेन कितें जाता LT लायन म्हणल्यार खंय तरी आमकां RMU घालपाक जाय RMU घालपाक जाय आमचे फिडर पॅनल घालपाक जाय आतां वयल्यान पोल गेल्यार ते काडपाक जाय पूण पयलीं आमकां चालू करचें पयलीं हो टेंडर करचें पयलीं आमकां वचोन थिंगा बाबा हे जागो हो आमकां दी म्हूण पयलीं सांगूंक पडटलो कित्याक कोणूय जर फिडर पॅनल म्हणल्यार 24 वे 36 वे फिडर पॅनल जे फ्रॉम देर द लायट गोज हे रस्ते काय घालूंक जायना मायकल बाब सो आय थिंक बिफोर टेंडरिंग ऑन एनीथिंग we will put footpath, the internal roads also we have to put because we cannot extend the LT cable for a very long lengthy time because it becomes a problem. We will take up this work, but before doing this work tendering, I will request my staff, my E's and A's to make a physical inspection of the availability of the space for putting LT panels, including your RMUs at a particular location because Ajir Raul asa August 2020 आमी सब स्टेशनाचे वर्क टेंडर करून 16 कोटी एक कंपनीक दिले तेचो प्रोजेक्ट मॅनेजर हिंगा येयल्लो आसा प्लीज टेल हिंगा येयल्लो आहा तांकां 1 वर्स जालें आमी दिल्यार हें काम आणि तेणे ह्या टायमार सगळे जे ट्रान्सफॉर्मर्स लागता सब स्टेशनाक हे सगळे ऑर्डर केले आणि जे आमी प्रोसेस स्टार्ट केल्लो लँड एक्विजिशनाचो NOC फ्रॉम कोमनीदाद ऑफ कलंगूट NOC फ्रॉम द टेनंट्स ही खंय तरी बजेटा भायर गेली आयज लँड एक्विजिशनाचो प्रोसेस जो हो 4 times द मनी आहा आमकां पावर मिनिस्टरान सांगलें आपूण तुमकां मॅक्सिमम अप टू 10,000 दिता
नाजाल्यार ती फायल तुजी हिंगाच उरतली म्हणून हांवें म्हटलें तुजे त्याच लिमिटान आमी लँड एवेलेबल करून दिता तुका पूण जेन्ना 4 times द मनी जालें तेजो प्रायस येवपाक लागलो अरावंड 28,000 आनी पावर मिनिस्टर म्हाका सांगलें की मायकल युअर फायल वील रिमेन यू सी दॅट यू मेक दीस लँड एवेलेबल with the good work of our engineers जे तेंचे कनेक्ट आहलो बाब एलन पिंटो जो लँड ओनर ह्या जाग्याचो लँड ओनर तेणे आमकां कन्सेशनल प्रायजाक ही लँड आमकां तेंच्यांनी दिली तेजो चेडो आयज येयल्लो आहा तो मातसो बरो ना ही इज आवर एक्झिक्युटीव इंजिनियर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट तो जाणा कलांगुटान कितले प्रॉब्लेम आहा पळय ते कितली वर्सां जाले लोक इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंटाक कर्ज करता आमदाराक पंचायतीक सगळ्यांक पूण हें कामूच जायनासलें आमचे कडेन आमचें ओन सबस्टेशन नासलें बाकीचो सगळो इन्फ्रास्ट्रक्चर आमी करपाक गेले फुडें पूण द मेन इन्फ्रास्ट्रक्चर दॅट इज इलेक्ट्रिसिटी हो खंय तरी आमच्या वाटेनसून फाटीं उरलो बाब एलन पिंटोन फुडाकार घेतला आनी सांगलें आपूण लँड दिता तुमकां जाय तितली हिंगासर येयलो सर्वे जालो लँड मानली पावर मिनिस्टर आपूण खूद येयलो लँड पळोवपाक सुप्रिटेंडिंग इंजिनियर तेंचे एसी चीफ एक्झिक्युटीव इंजिनियर एवरीबडी एग्रीड ऑन द लँड एंड विदीन अ मंथ्स टायम अ रिकॉर्ड टायम आमी फंड अवेलेबिलिटी आमचो डॉक्टर प्रमोद सावंत चीफ मिनिस्टर इन पॅन्डेमीक टायम्स पॅन्डेमीक आसतना पासून 2.34 crores म्हणजे 2.34 lakhs एवेलेबल करून आमकां दिले आनी इमिडिएटली लँडाची सेल डीड केली LT आमची 11 kV अंडरग्राउंड जाल्ली आहा पण LT लायन ज्यो अंडरग्राउंड घालपाच्यो आहा कित्याक चडशी पावर इंटरप्शन हूंय जाता जेन्ना झाडां पडटा चुट्टा पडटा खाने पडटा आमो मातसो वारो येयलो जाल्यार पडटा थिंगासर लायट एक दीस 1.5 दीस लायट आसना म्हाका दिसता LT जे मनोहर पर्रीकरान सांगलेलें एक्स चीफ मिनिस्टर एणें सांगलेलें आमकां कलांगूट वी वील गिव LT फूल वायरींग कलांगूट आनी कांदोली शिकेरेसून स्टार्ट करून बागान आपूण सोंपयतलो आनी तेजो प्रोसेसूय स्टार्ट जाल्लो फॉर एस्टिमेट्स खाली जाय म्हणटा ते फंड्स आनी म्हाका दिसता जो तर ह्या 3 म्हयन्यांक आमी हो प्रोसेस कंप्लीट करीत जाल्यार तेचेंय टेंडर जातलें हांव मागता चीफ इंजिनियरा कडेन आनी पावर मिनिस्टरा कडेन हें काम आमचें करून दिवचें ते कोस्टल बेल्ट गिव्स अ लॉट ऑफ रेवेन्यू टू द डिपार्टमेंट स्पेशली ऑन कमर्शियल कनेक्शन्स हांव मागता आनी एकदां हें आमचें काम करून दिवचें